sahabat Singkawang, sahabat Nusantara, dan juga sahabat dunia. Ya, pada momen berharga ini sekali lagi ya. Tadi waktu wawancara dengan Ibu Bun Buiha, saya lupa kasih tahu ya bahwa si punya Bu Aha ini yang tadi Dewi Kwan Im ya, itu pernah meminta bendera 7 buah masing-masing nama Sifu. Jadi bendera Sifu ya. Ini satu bendera nama Sifu apa sampai 7 buah sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi kepada sahabat yang mungkin tergerak hati yang memang bersedia ya membikinkan bendera dewa untuk Ibu Bubuiha kita sebanyak ada 7 biji ya. Mungkin sahabat-sahabat boleh seorang satu ya. Kami bisa terima dengan senang hati. Alamatnya Jalan Sapiudin, Fakong Ti ya dah. Belakang Fakong Ti ya. Kok bisa nam xin ngay fan kong pun kok boleh ti. Chỉ có cái ha cái sư phụ con diêm菩薩theo sen vô kong ngay tiếng Anh kẹt kong đó kỳ yêu ở hướng đi tới sản năm xin lời giao kiều cho xin kỳ ở chiết phone mỗi phone yêu cái xin miệng đấy đều kiến hà mang yêu gì đấy hy vọng có buổi sản năm xin hay yêu xem có gì to chết cái là Pak Leong Tan nè đấy lời chim cái hạ chế rồi chim cái chỗ này có có buổi hay yêu xem ngay tới mua niệm cái phone nhang đấyก็เลยสินเซียนยึดถิ่นประโยชน์ไทยก้ายึดยันซีกอยผิดอ้อนไทยกิจบัญชีดูดีต้องเหตุแต่ไทยซีเหตุแต่บ่อน้ำเหตุแต่โวกแบดเหตุแต่โลกสิงกาวางมาเรียสิงกาวางให้บัด pasti ke Singkawang. Di mana sang saya? Wah, là sư phụ to. Đó mà sư phụ. Pak, di mana? Oh, Pak Leo. Kalau tadi dia pada saat dari Pak. Nah, sahabat, sekarang telah tiba sifu kita ya. Dewa Naga Putih ya. Pak Leo sifu ha. Là nhau sifu, ngay cả kawan bạn mana mỗi nhất tổ choi săn kiểu dòng đi lấy dạng này đó xin mèo linh xin với xong miệng anh tận đó là cái này cái phẩm như này thế còn các sản phải ha cái sau xong thì hy vọng như việc nghe người ta chỉ nên bởi yêu si giàu đó ở đây kêu kêu ở cái sư phụ yêu với mày thì cái hiểu to thì cái chỉ tiền đi rồi Di thiên cái sang xe chơi了了，写就得意啦。 Sia atau tak iya. Nah, sahabat, Hết chín đây ở chìm cô. Kokomin naik. Kokomin. Oh, sahabat ya ini langsung dari Dewa Naga Putih kita ya sahabat. Bahwa dewa kita di sini, sifu kita di sini khusus mengobati yang terkena santet dan guna-guna. Nah, kalau kena yang penyakit untuk kesehatan, misalnya sakit apa itu harus cari ke tempat lain yang memang khusus bisa melayani kesehatan tubuh ya sahabat ya. Nah, lihat jika kayak Pak Leong Sifu ha. Mungkin halnya saya kayak di Jongkian di si An Mungkin ha. Itu kita piang cuk ha. Ini Mong Sifu lại tại Tạ Kiều á, ở bằng kia là liêu chỉ miên á. Vì chiều hẳn một bên cái song đỏ ha. Thì cái phiang dù nhìn theo trong thôi mới tìm ra là họ. Như thế nào? Là Pak Leong Sifu ha. Ya Phu Ki Yao Bai Phu ở đó xích nhau nó ha. Là song bang Pak Leong Sifu mang cho新鲜嘅嚇，跟做樣嘢咯，要做個嘢咯。cái gì xí tu ở tiếng xí cả hả? Jika dia pun itu tang santai, mona kita kan anyan tang anyan cái lịch sử người cái vong phải tu siêu thọ nhìn họ, treo ha san lại, dạ, du pun cái nhật pun nhìn trăm theo co hả? Ini tim trăm loh. Ayo, sahabat, ini sedikit sejarah dari sifu kita rupanya dulu juga manusia, tapi di zaman Jepang kena penggal.
Sika kan mau siang to với anyong yang sang xe ho. Sika siêu to soi trung tang ai. Ngay cái san theo soi mà hàng gạo nó ho. Merangkau di jalan Merangkau. Treo ha rồi. Ấy sống ý hàng ý lao la ho. Như to anyong ấy nhỉ. Con cái trọ hi. Nãy trăm ha. Ngay cái sư phụ can theo nào một lụt theo đó, ấy mới là bọn có liung theo. Oh, anyong hen. Ya sahabat. Nhìn xin liung theo sih hay ngại cái. Oh, sahabat rupanya begini sahabat. Sipu kita dulu aslinya dari Merangkau. Dia itu di alur Tau ya, belajar Tau, mendalami ilmu gaib, ilmu Tau. Suatu hari dia turun gunung untuk jalan-jalan, tapi ketangkap sama tentara Jepang. Akhirnya disalah-salahin, jadi akhirnya dipenggal. Sekarang kepalanya itu ganti kepala naga. Jadi kepala naga badan manusia, itulah sipu kita sekarang. Mereka siang hanju quá sụt lỗi. Oh, ada gambar juga katanya Yang ya. lupat heo cái ha. Di belakang sana, di belakang tempat Ini. garu. Iya, iya. Ya, kaki berjalan. Nah, itulah gambarnya. Lihat, sompong kayak Hong Chin thì kayak cho cái dạng ăn khổ ha. Đi theo siêu Pháp yêu cho mày theo lối đấy, không không? Săn tu cho mấy hồ cho nè. Có diễn Saya tanya sipu kita dulu selain mendalami ilmu gaib, apakah ada kerja lain? Di hutan mana bisa kerja apa? Noleh karet lah katanya ya sahabat ya. Kot jin contohnya. có diễn tu cao xịt wa. Thấy không? Ya, noleh karet untuk tukar makan. Bông bay chỉ một con lùi ấy vào. Mau kong lu ya? Mau con lùi vô. Fo kau fo ya. Oh, zaman dulu tuh enggak ada istilah duit katanya. Barter, barang tukar barang. Misalnya karet tukar apa gitu. Cái hay có cái dính này câu mì để thôi nghe không? Cao mì, Nah, cao giảm, cao dày tròn. Anyong hen. Bông bay một hạ tròn vào. Mau Pak Tong. Zaman dulu tuh noleh karet untuk tukar beras, tukar garam sama tukar itu gula aren. Nggak ada jarang ada gula pasir katanya. Jadi kehidupan beliau dulu tuh di mana? Di Kampung Merangkau. Kampung Merangkau di mana? Merangkau saya boleh yang situ. Trong sana. Sok. Sintang unsa. Oh, daerah Sintang Daerah sana. Sintang. Tahu. Jauh kampung. Jauh ya. Nah, beliau ini sesungguhnya asal dari Kalimantan ini atau perantau dari mana? Nhưng mình khói theo hẳn như hay memang asli hay Sintang kayak hay Thongsan Kofan. Nhìn tay tu tăng cố nhìn. Oh, asli di Sintang sana. Asli dari Merangkau. Sintang, Merangkau, ya. Tapi kok bisa bahasa kek ini yang hebatnya ya. Beliaunya. Jadi sih bộ phải còn hạ với memang hạ suốt rồi ha. Nga me tu hạ ca nhìn nó. Hmm. Nga pa tu song san nhìn. Oh. Jadi Pun ya. campur. Campur Ya, ya. jadi Chinese sama Dayak. Dayak sana. Ah. Nah, jadi Sipu ini kira-kira keahliannya waktu hidup di dunia dulu apa kira-kira? Jadi kim muốn là xoay dòng kiên cái hả sư phụ cọt diên hắn giúp mày thiết biết để theo lũ mua nhưng mà sẵn trong Anh nhung là theo xe phố mặc cái gì nhỉ na? oh, dulu juga ada mengobati orang ya jadi ada anak-anak yang sakit zaman dulu beliau juga ada nujum ringan apa aku pun telingan ya nah untuk menyembuhkan anak-anak yang sakit Trong bông bay kan mổ trả phiang mổ mặc cái. Thấy không? hai Trong đi ha thì hai Itu taji meo, taji meo. Bông bay mổ. Tim mau. Zaman dulu tidak ada suntik-suntikan. Ya, ada periksa penyakit apa-apa diagnosa. Zaman dulu tidak ada katanya. Ya pakai sederhana semua. Bông bay cho hàm xuống hết chìm xin sáng không? Semuanya cari sinsang dulu katanya. Chim đủ cuốn không? Chim dukun cari Ah, dukun. ah. Nah, Sopong dukun gak sinsang lo tuần nào na ho, Anton na ho. Ya Anton pian sinsian mungkin ha ho itu ho. Kayak Yusil ho. Kira-kira usia Sipu ini berapa?
Jadi anh nghe nghe cái hải cái cho xin xin nào, với kita nghe này lịch sử, với còn kita bạc nghe nè, Pak có nhỉ nào? bạc to nghe nè, bạc lịch đó rồi. Pak Nyi liệu à? Wah, sejarahnya jadi Dewa ini sudah 126 tahun, sahabat. 126 tahun. Nah, ini kan kita tahu ya bahwa selagi masih manusia Sifu ini, kan? Apakah dia sebagai anak tunggal atau masih adik beradiknya masih ada lagi yang lain? Cái gì xí sống bông như xoay dòng kem cái hạng hả? Yêu hiông thì chỉ mày đâu ngồi. Mong pai juga tanten lah ya. Oh, anak tunggal. Anak tunggal ya? Ya, anak tunggal. Tidak ada Mau saudara. chi mới mau makai, makanya anh Nhung thì nó bukan ini mau mau dùng thi chỉ mới hả? Nah, Sika santu hết tổ kan mau makai họ cho. Chủ liệu cột diễn, hẳn tôi đi song san mà hi siêu thôi à. oh, ya karena zaman dulu sudah memang tinggal sendiri. Akhirnya kalau senggang ya noleh karet. Kalau sudah noleh karet selesai, ya naik ke gunung bertapa. Bertapa. Nah. Beliau bertapa ini apakah ketika masih hidup Iya, atau iya, sudah iya. meninggal? Sudah masih hidup. Masih Setelah hidup? noleh karet. Oh, begitu. Habis itu bertapa berapa lama beliau nih? Nisyu toh nisyu kita okyo ini. Antonya nih. Nah, bertahun-tahun bang. Bertahun-tahun. Banyak Berarti kasih ki an kêu sika mau hahi liao hahi hanga sika hahi hi lawan là con Kon. như như tôi là nhìn đứa cho hi thêm mà cho ấy dưới cái chung mà hi chăm thèo vào một bên nó cái treo một tay đấy không. Itulah akhirnya karena pernah suatu hari senggang turun untuk jalan-jalan, tangkap tentara Jepang, akhirnya dipenggal gitu. Sekarang kepalanya ganti kepala naga, badan manusia. Nah, kemudian ini ya juga perlu kita ketahui lah ya untuk sebagai informasi pada manusia yang hidup ini kan. Beliau ini belajar pengobatan dari mana? Oh, cái gì xí, cái này kan yêu dingin đó, sống bông dingin đó, hay yêu trường sư phụ học lại mà. Cinco nai saho kau mau sifu Mana ada yang gak ada punya guru bisa sendiri gitu. Tetap ada bang. Berarti belajar sama sipunya, Ya, sama ya. gurunya ya. Ya, Nah, maha gurunya ini orang mana nih dulunya? nya sư phụ hay pun ali hiong nghe song san kai gunungnya. Gunung ya. Nah. Berarti dari Tongsan kan. Ya. Proses bisa ketemu sama guru ngaco dari tại con nga Tongsan. sifu yang Ah, hay mày nhá, nghe sư phụ. jadi chẳng có muốn cho tại con nga sati không. Kasi song miệng ngồi như mà. Anh mà như mới có hay mày nhá. Nah, ini nama sipu kita rahasiakan ya, Bang ya. Karena ini katanya jangan dipublikasi, saya udah dengar. Nga sifu si bể pha vào. Berpah ya, wah kamu ambil hoy. Jadi suhunya itu bisa menghilang. Kina ji pi chang jap gitu bể pha vào. Pokoknya ada daun hijau dia sudah bisa menghilang. Itu ada syaratnya gitu. Berarti ilmunya tinggi. Ya. Tinggi lah bang, kasih kosi, golin kosi lah. Tapi sipu ini bisa juga hilang nggak kira-kira? Sungai Pak Leong Sifu nak chăng nhất đó mới hiểu và Hiểu lah. hiểu nggak bisa. Tapi kami nggak bisa nampak lihat sipu. Mấy con tội như thế này. Tapi sipu bisa nggak menampakkan diri untuk bisa dilihat anak, cucu, istri, apa segala macam? Cầm cho tại đây không. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti itu rahasia sekali ya. Nah, untuk raga atau sarung sipu ini pernah nggak sipu bawa kemana jalan atau Ini apa ceritanya segala Kim macam? không hiểu belau đó. Nhìn ở bên lao à. Vì không tại hình săn. San tu cho mấy họ lao. Mau jalan-jalan kemana? Paling ke hutan. Ya, paling tidak kan dibawa ke tempat tinggalnya sipu di sana. Paling Dia tidak tahu ini kan. tanya Kim không hình nha sổ chảy ra yang kon như vậy.
số sai mấy sản tu giờ nó bây giờ mẹ cái là căn trong căn cả chim căn căn nhiệt dòng thế phụ nhân san tổ nhân cái chim căn bởi chuyện nào mà lâu pu theo nhân mó dịch dòng là hả Tapi bởi chuyện dia- nào đó sama sepi juga kalau di hutan gitu. Dan kemudian ini pada waktu itu di zaman Jepang kan, Nah, bagaimana kondisi daerah ketika Jepang masuk? cái Nhật Bản lọ cái Hàn Quốc theo Ali thì cái hong chin yang mana kan nyin mai sampai chin kon ko thông khu sangat menderita katanya. Menderita ya. Hmm. Tapi beras makan apa segala macam masih ada. Tapi acid leong leo. các sĩ nhìn sản tu chung nghe ở đây dân ở cao lợi sĩ là Kita mấy tuh may rồi sĩ bukan cá chung beli, nghe Wak. Kita bertanam di hutan, akhirnya kita tukar dengan barang kita ke pasar katanya. Barter. Barter ya. Iya. Zaman itu belum ada uang kali ya. Hmm. Atau uang ada tapi uang Susah mana kan? ya. Nah, misalnya kayak uang emas, uang perak apa. ôi cái diều lưới nhìn dân diều Tapi ada juga orang kaya yang punya duit katanya zaman itu. Kalau untuk orang yang sedang-sedang, yang miskin, kantong tak berduit, cuman tanam, barang tukar barang. Nah, ini menarik sekali ya. Ini Nah. Sipu minta informasinya ya. Hmm. Duit yang dipakai zaman itu duit apa? Cái hạ cái sử dụng với cái dùng trong ban này lôi thùng lưới uang logam. Uang logam Republik Indonesia atau uang logam dari mana? Digital lôi thùng lôi hay Jin ni lôi hay Nhật Bản lôi hay mày lôi. dù gì nè cho diều Nah, tapi xe lưới à punya Indonesia juga ada kecil katanya. Oh, kecil. Hmm. Gambar apa itu ya? Semar kah? Cái nhìn cung thì cọ dòng này ha. Tuh, ya. Bông ngày xe ngay xếp thằng apa ya thành con Nhật Bản này sẽ kim như còn chay liu long mà. người ta sản tu ăn sau con to anh dùng cái lưới ăn sau à Nah, dia di hutan tuh jarang mau nampak duit katanya. Nggak bisa. Tapi Sipu tahu nggak cerita Lopang Pak? Yang ngikut thằng cô lo thải tại của gì nữa. cái tu lăng ngồi sĩ cái miêu miêu tiêu Itu lain lagi dia nggak tahu katanya. Iya ya. Hei. Jadi Sipu nggak pernah dengar namanya Lopang Pak. Itu lain jalur punya, dia bilang dia nggak sama dia, Pak. Jadi nggak tahu. Jadi pada waktu itu yang udah jelas sudah ada uang ya. Tapi Ada, cuman kalau bagi mereka kayak Sipu kita yang tinggal di hutan itu jarang mau nampak duit, nggak bisa. Paling ada barang tukar barang katanya. zaman Jepang itu kan berarti kita belum merdeka. Belum. Uang apa ya? thùng lưới à Uang Belanda kan ada juga bang itu. Uang Belanda ya. Sisa-sisa Belanda kan jika Holland Siu Chun Han ini ho. ngày sĩ con có cái phá phai lưới à Dia pernah tank uang putih katanya. Uang putih. Ya. phá lo thùng lưới trong giấy dàn dàn ấy Jadi logam juga tapi putih katanya. Iya. Bukan berat dari emas ya. Bukan dari logam. du thùng du nhiều nè Nah, ada logam, ada perak. Dua macam. Dua macam. có sĩ ấy du lưới nhìn dân du Itu cao orang kaya yang punya. Kalau rakyat biasa ngày trâu nhìn được mình sẽ khả có ở trong cái lưới dia nggak pernah pegang itu. cho tôi đồng sĩ cao sự đây đồng sĩ hả chân phú được cao sĩ đây à Oh, jadi barang-barang yang dihasilkan ditanam di hutan semuanya tukar makanan. Tukar makanan, ăn thùng cổ thì ya. Oh. Siap lah tinggal naik cổ. Nih Sipu yang mau saya tanyakan juga ya. Ini kondisi Singkawang kan seperti ini ya, masyarakat ini kayaknya sibuk pakai masker, takut berkumpul, bahkan banyak kafe-kafe tutup, pemain band, MC juga nggak kerja. Ini akibat dari adanya COVID ya, COVID-19 pandemi itu. Ini menurut Sipu ini bagaimana kondisi akhirnya ini? Apakah akan terus-menerus seperti ini atau bagaimana selanjutnya? Jadi con đi là phiền thuốc này à, Ừ. những cái ăn tôm mồ cung cho à, mai sang xe từ mồ hồ cho à, chuẩn lưới du của à, lấy cả không trên bởi khác ăn kiểu mồ à, thì xin là sĩ sĩ là đồng sĩ là phiang su à họ như hạ ăn còn họ là đồng sĩ
lôi bóng ấy nhìn tay lỏi à to chuột muốn thô hi lâu ấy nhìn tôi tôi bơi tay trong thế các pun holi nhìn thấy bơi là Tapi kan berhatan gimana sih? bơi cái bơi co dong sih. Oh, maksudnya ini virus itu akan melemah suatu hari. Kita di Singkawang sebenarnya tidak ada, tapi karena orang luar datang masuk, makanya virus ini terbawa ke sini. Nah, itu masalahnya. Sebenarnya kalau di sini aman aja. Kalau tidak ada hubungan dengan orang luar datang. Ini kena efek orang luar datang kebetulan bawa virusnya. Tapi pelan-pelan akan melemah.